टीपी सूता टीपी देले जीव कलिकता। नंदी घुसा तारा अटकी गला बड़ संकटारे किए से भकट एते। संजय एंटरटेनमेंट रो समस्त भाई और भौणी मानक रथयात्रार अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आज आम संजय भाई घरे आसी जाइछु और आम सहित अच्छा सहधर्मिणी और आम जदि कह धर्मपत्नी सहित आम कि वार्तालाप करवा संजय भाई विषय कि जाना विषय भी कि जाना। नमस्कार भाज केमती अच्छा आप नाटा टी समस्त को जन दिंतु व्यूअर्स मान संजय भाई सहित आपको से बहुत थर देखी थे कि आपण ना से जानी नथिबे बोधे कहि दिंतु आपण नाटा कोन हरप्रिया नायक आ फैमिली रे किए किए सब अच्छा बापा बो आ हस्बैंड अच्छी झील झील केते बड़ हलानी 4 प्लस 4 प्लस स्कूल गलानी केते वर्ष हो गलानी आपण को बाहागर को 7 वर्ष पूरी गलानी 8 वर्ष चलछि। ससुर घर केमती लगुच भल लगुच ना बाप घर को जाए इच्छा हो भल लगुच वर्ष थे टिके जाऊँ मन को बाप घर गले ससुर घर को आसा इच्छा हुए ना नहीं इच्छा हुए ना कि रही इच्छा हुए और किसी ना इच्छा हुए आम कि विशेष सूत्र खबर पाई कि आपण स्वामी रागी जाती से लेट रागी जाती बेले बेले कवर्ड प्लेट रे खोलती सत कथा ना यहाँ आम शुणा पाई आम जानू यहाँ आप कहले जना पड़ो आपण पाखु कन्फर्म हवा कबर लेट तो खुले बेले बेले जीव दीदी सोते न जाए देह भल नचे लेट हुए माने जानी लेट करती ना जानी केबे करनी कि से भाबंती मु जानी करछु दिन रागी काहे से भाबंती रागी दिन से भाबती जानी लेट करछु। अच्छा अच्छा तले आपण जानी करंती ना जानी कर ले खबर तो मिथ्या हो फोन टा उठे दे कि निद ही जानी पारथिनी संजय भाई केबे केबे आजिकल टिके मुख्यमंत्री चेंज होला पर बहुत गुडा पोस्ट करछन्ती मुख्यमंत्री आपण विषय कोन कहिबे तांको कोन आशा रखिछन्ती नुआ मुख्यमंत्री कोन माने चाहूछन्ती कि ओडिसा रे कोन कोन डेवलपमेंट हो कोन सब हो आपण व्यू कोन ए सब मद दुकान ये सब खराब चलती जो समाज सब खराब अभ्यास सेगुड़ा सब बंद हो आ शिक्षक मान किसी उन्नति हो खाली शिक्षक मान कहीं उन्नति हो समस्त आ सब लोक स्वास्थ्य कार्ड हो पारे जो सहरांचल लोक मान जाओ आपन कौन खाया भल लगे वेज ना नॉन वेज ना निरामिष ना निरामिष आमिष भल लगे शुणा मिलता आमिष आप बहुत भल लगे मिछ कथा आगुर भल लगुला भल लगुनि आगुर माने साधा मत भल लगे सादा भल लगे सादा को जिनसा भल लगे कंटा खाया भल लगे शाग भजा टेन बड़ी आपन बहुत दुखी लगुन घांट मन दुख अच्छी ना अच्छा आप गीत गाया भल लगे ना शुणा भल लगे दीटा शुणा भल लगे गाए गाए आपन फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस किए सब ओडिया रे सिद्धांत रचना से तो गले सब ना नुआ किए भल नुआ मत भल लगुना भल लगना अच्छा गोटे सिचुएशन तुमको दिगला जदि गोटे दिन तुम्हें पक्षी हो ताले कौन कर गोटे दिन पक्षी है आकाश उड़ीनी
ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ପାରୁନି ନା, ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଦେଖିବି ଆଉ। କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଉଡ଼ିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବି, ଗୋଟେ ଦିନ ମିଳିଛି। କୋଉଟା ପସନ୍ଦିତା ଜାଗା ତୁମର, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବ? ମୁଁ ଏଇଠୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ପୁରୀ ପଳେଇବି। ପୁରୀ ପଳେଇବେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଯିବେ ତାହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ତ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଘରେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଭଜନ ଯଦି କିଛି ଗାଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ ଗାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବେ ଆଉ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ତୋର ଅଟକି ଗଲା ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ଠାରେ, କିଏ ସେ ଭକତ ଏତେ ଆପଣାର, କିଏ ସେ ଭକତ ଏତେ ଆପଣାର, ଡାକିଲା ଚନ୍ଦନପୁରେ, ଡାକିଲା ଚନ୍ଦନପୁରେ, କାଳିଆରେ କାଳିଆରେ କାଳିଆରେ, ଡାକିଲା ଚନ୍ଦନପୁରେ, ଡାକିଲା ଚନ୍ଦନପୁରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଇଲେ ଆପଣ। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଢଗ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତାର ଆନ୍ସର ଟିକେ କହିବେ। ଟିପି ସୂତା ଟିପି ଦେଲେ ଯିବ କଲିକତା। ଢଗର ଆନ୍ସର ଟା ଟିକେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ। ଟିପି ସୂତା ଟିପି ଦେଲେ ଯିବ କଲିକତା। ଟ୍ରେନ। ଟ୍ରେନ? ଟ୍ରେନ ତ ନୁହେଁ। ଆପଣ କଣ ଭାବିକି କିଛି କହିଲେ ନା କାହିଁକି ଟ୍ରେନ କାହିଁକି answer କହିଲେ? ଟିପି ସୂତା ଟିପି ଦେଲେ ଯିବ। କୁହନ୍ତୁ। ଟିପି ସୂତା ଟିପି ଦେଲେ ଯିବେ କଲିକତା। କଣଟା? ସୁଇଚ। ସୁଇଚ? ସୁଇଚ ଟିପି ଦେଲେ କଲିକତା ପଳେଇବ? ହଁ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ନା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କେବେ? ମୁଁ ଭାବିକି କହିବି ଆଉ ପରେ। ଭାବିକି ନିହାତି ଆପଣ ଆନ୍ସର ଟା କହିବେ। ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ପୁରା ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସରକୁ। ଆଉ ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ର ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କିଛି ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ସଞ୍ଜୟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସଜେସନ ଥିଲେ ବି ଦେବେ, ସେଇଟା ବି। ହଁ, କିଛି ଯଦି ଆମର ଭୁଲ ଥାଏ ଭିଡିଓରେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ, ଆମେ ଭୁଲ ଟାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।